अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से शहर की सब बातों के साथ मैं हूं रेहान तारिक और मैं हूं नीलम असलम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। गुलबर्ग मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान का म्यों अस्पताल में पोस्टमार्टम। चकवाल के रिहायशी जिशान अब्बास को 6 गोलियां करीब और सामने से मारी गई। सेशन जज का मुबैना पुलिस मुकाबले की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म। लाहौर को साफ सुथरा रखने के लिए सीटीओ का अहसन इकदाम। सड़कें गंदी करने वालों से वार्डन निपटेंगे। कूड़ा करकट फेंकने वालों को हवाला पुलिस और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महकमा एक्साइज की फुर्तियां। टाउनशिप में इमारत के साथ शहरी भी सील। मालिकान को मुलाजिम की बाजियाबी के लिए अदालती बैलफ को बुलाना पड़ा। उधर एलडीए अमले की समनाबाद मोड़ से गोल चक्कर तक कार्रवाई। कमर्शलाइजेशन के खिलाफ वर्जी पर 20 शोरूम्स सर्वमोहर। वहादत रोड से केनाल रोड तक अप्रोच रोड की तामीर का मामला। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अप्रोच रोड के बजाय फ्लाईओवर बनाने की तजवीज दे दी। कलमा चौक अंडरपास के तामीराती काम की वजह से मुतासिर होने वाली गैस पाइपलाइनों की मुंतकली का जामे मंसूबा तैयार। 4 करोड़ 70 लाख रुपए लागत आएगी। लेस्को की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। बिजली चोरी करने वाले मुतअद्दिद सार्फिन रंगे हाथों पकड़े गए। ट्राइबल डिवीजन में 1 करोड़ 3 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल चार्ज करके 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में सिर्फ 57 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए और कतरे पिलाए जा रहे हैं। हुकूमती कोशिशों से अगले 3 माह में इम्यूनाइजेशन को 80% कर दिया जाएगा। मुआविन खसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की न्यूज नाइट में गुफ्तगू। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 35 लाख रुपए की लागत से नस्ब किया गया नया ट्यूबवेल खराब। पानी की सप्लाई मुतासिर होने से मरीजों और इनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की मोटरवे और सिटी ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली। उधर पार्टी ग्राउंड दिल मोहम्मद रोड के मकीनों का गैस बंदिश पर एहतजाज। वाइस प्रेसिडेंट ज़िया रशीद की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक के ओहदे पर तरक्की। शाहिद मुजीब की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक तैनात। कर्ज की रकम पर खुफिया चार्जेस की वसूली के लिए हिरासा किया गया। फैसल बैंक में गुबरी रोड ब्रांच और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एलडीए प्लाजा के रिकवरी मैनेजर्स के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में 6 दरखास्तें दायर। लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात के लिए नए वकला की मेंबरशिप की आखिरी तारीख 17 दिसंबर मुकर्रर। बाद में मेंबर बनने वाले वकला वोट नहीं डाल सकेंगे। अलहमरा हॉल में पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के ज़रिए तमाम तकरीब। वज़ीर आला ने तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम और बिला सूद कर्जे दिए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की तरक्की के लिए तलबा को हुनरमंद बनाएंगे। फैसल टाउन में रुकने पंजाब असम्बली रुबीना शाहीन वट्टू की खुली कचहरी, जबकि पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुनासिबत से केक भी काटा गया। जौहर टाउन में चौधरी शुजात हुसैन की सीनियर सहाफी सलमान गनी के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर लीग का कहना है कि उनकी पार्टी मंशूर की बजाय कारकर्दगी पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के बाद काफ लीग भी सोशल मीडिया पर मुतहरिक वोटर से राबते में रहने के लिए SMS सर्विस का आगाज कर दिया। मॉडल टाउन में मरियम नवाज शरीफ से पंजाब भर की यंग नर्सिंग एसोसिएशन के ओहदेदारान की मुलाकात। शाइस्ता परवेज मलिक, उज़मा गिल, तौसीफ खानम समेत अहम लीगी खवातीन रहनुमाओं की भी शिरकत। DCO नूरुल अमीन मेंगल कोयटा से वापस लाहौर पहुंच गए। शीशा कैफेस पर पाबंदी एक अहम संग-ए-मील है। एयरपोर्ट पर सिटी 42 से गुफ्तगू। भारत से 45 हिंदू यात्रियों का वक्त वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। वक्त सरबराह सत्ते वर्त शादानी का कहना है कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर पाकिस्तान आए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सालमिकात की नुमाइश। लाहौर के 8 तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात के फनपारे डिस्प्ले किए गए। फोर्ट्रेस स्टेडियम में कोर कमांडर पोलो टूर्नामेंट का आगाज। इफ्तिताही रोज डायमंड पेंट्स ने सॉल्ट रेंजर्स और ओलंपिया ने रेजास को हरा दिया।
लाहौर। पंजाब स्टेडियम में दूसरे टेस्ट एशिया कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स। उधर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इवेंट में शरीक टीमों के एजाज में इशाया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। गालिब मार्केट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। नौजवान के चचा का कहना है कि वो मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर आया, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। गालिब मार्केट में जुमे की शब मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान हलाक हुआ था। नौजवान की शनाख्त ज़ीशान अब्बास के नाम से हुई। मेडिकल बोर्ड की तरफ से पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाश वरसा के हवाले कर दी। पोस्टमार्टम के दौरान डेड हाउस के गेट बंद रखे गए और बाहर सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार तैनात रहे। नौजवान के चचा मजहर हुसैन ने लाश वसूल की। उनका कहना था कि ज़ीशान मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर आया था, वो जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्विस था, न इसके खिलाफ किसी थाने में मुकदमा दर्ज था। गालिब मार्केट मुबैना पुलिस मुकाबले में जान बहक होने वाले नौजवान ज़ीशान अब्बास को सामने की समत से 6 गोलियां लगी। सीने पर लगने वाली 2 गोलियां मौत की वजह बनी। गालिब मार्केट पुलिस के एहलकारों के हाथों फायरिंग से मरने वाले नौजवान ज़ीशान अब्बास का मियो अस्पताल के मुर्दा खाने में 4 रुकनी मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के हवाले से इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ज़ीशान के जिस्म पर गोलियों के 6 निशानात पाए गए। नौजवान को सीने में 2, पेट में 1 और टांगों पर 3 गोलियां लगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ज़ीशान को करीब से सामने की समत से गोलियां मारी गई। उसके अलावा जिस्म पर जख्म का कोई और निशान नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम में ज़ीशान की मौत की वजह बज़ाहिर सीने पर लगने वाली 2 गोलियां हैं, ताहम उसकी हतमी तस्दीक तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ सकेगी। सेशन जज लाहौर नज़ीर अहमद गुजाना ने गुलबर्ग में मुबैना पुलिस मुकाबले की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन इम्तियाज अहमद नूर 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करेंगे। जुमे के शब गुलबर्ग में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक नौजवान हलाक हो गया था। सिटी 42 पर वाक़े की CCTV फुटेज नशर होने पर महकमा पुलिस में थरथल्ली मच गई। पीर को IG ने लाहौर पुलिस के अफसरान CCP असलम तरीन, DIG राय ताहिर, चौधरी शफीक और SP CIA उमर विक से मीटिंग की। CCPO ने बताया कि वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को दरख्वास्त की गई है, जिस पर IG ने महकमाना इंक्वायरी रोक दी थी। CCPO की दरख्वास्त पर आज सेशन जज लाहौर नज़ीर अहमद गंजाना ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन इम्तियाज अहमद नूर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है, जो 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेंगे। एक्साइज एहलकारों की फुर्तियां, टैक्स की अदम अदायगी पर मोचीपुरा में वाक़े ऑफिस में मौजूद मुलाजिम को दफ्तर के अंदर ही बंद करके बाहर ताले लगा दिए और खुद चलते बने। अदालती बैलेंस ने लड़के को बाजियाब कराया। मोचीपुरा टाउनशिप में वाक़े क्यूबिक एसोसिएट्स के ज़िम्मे 1.5 लाख रुपए टैक्स वाजिबुल अदा था। महकमा एक्साइज की टीम ने कार्रवाई करते हुए मियाँ वहीद के प्रॉपर्टी ऑफिस को सील कर दिया। मियाँ वहीद का मुलाजिम आमिर नसीर ऑफिस में मौजूद होने के बायस अंदर ही बंद हो गया और एक्साइज एहलकार लाइल्म रहे। आमिर नसीर की चीखों पुकार सुनकर मियाँ वहीद और दीगर जाचरों ने अदालती बैलेंस की मदद से लड़के को बाजियाब कराया। दफ्तर के मालिक मियाँ वहीद ने सिटी 42 को बताया कि इनके पास टैक्स के मामले पर अदालत का हुक्म इम्तनाई मौजूद है। महकमा एक्साइज ने दफ्तर सील करके तौहीन अदालत की। दूसरी तरफ मौके पर मौजूद महकमा एक्साइज के इंस्पेक्टर हारिस भट्ट का कहना है कि जब दफ्तर सील किया गया तो अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं था। सील तोड़कर मुलाजिम को अंदर दाखिल किया गया। LDA ने गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों पर समनाबाद में 20 कार शोरूम सरबमोहर कर दिए, जबकि LDA के शोबे टाउन प्लानिंग ने मुल्तान रोड पर नक्शे की मंजूरी के बगैर ज़ेर तामीर शादी हॉल में इस्तेमाल कर दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा कमर्शलाइजेशन ने समनाबाद मोड़ से समनाबाद गोलचक्कर तक गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन किया और 20 कार शोरूम्स को सरबमोहर कर दिया। LDA ने प्रॉपर्टी नंबर 1 से 7 समनाबाद, जबकि 17, 18, 19 और 20 समेत 20 इमारतों को सरबमोहर किया। डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन LDA खालिद शेख ने बताया कि समनाबाद मेन रोड LDA की जानिब से कमर्शियल करार दी जा चुकी है, लेकिन इसके लिए कमर्शलाइजेशन फीस की अदायगी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 20 इमारतों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन मालिकान ने ना तो केस अप्लाई किया, ना ही LDA को जवाब दाखिल किया, जिस पर इमारतों को सरबमोहर कर दिया गया है। दूसरी जानिब LDA के शोबा टाउन प्लानिंग ने मुल्तान रोड पर नक्शे की मंजूरी के बगैर ज़ेर तामीर शादी हॉल मिस्मार कर दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा टाउन प्लानिंग ने मुल्तान रोड पर हंजरवाल के करीब 10 कनाल एराजी पर ज़ेर तामीर शादी हॉल मिस्मार करके तामीराती काम रुकवा दिया। LDA ने भारी मशीनरी के हमरा शादी हॉल की बुनियादों और मरकजी दरवाजे को मिस्मार किया, जबकि तहखाने के लिए बिछाए जाने वाले सरिये का जाल भी मिस्मार कर दिया है। रुकने सूबाई असम्बली और मेंबर सिंडिकेट ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत वहदत रोड से केनाल रोड तक अप्रोच रोड की तामीर के लिए मुशावरती इजलास हुआ।
ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अप्रोच रोड की बजाय फ्लाई ओवर बनाने की तजवीज़ दी थी। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के दफ्तर में होने वाले इजलास में कमिश्नर जवाद रफीक मलिक, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, प्रोफेसर मंसूर सरवर, प्रोफेसर जावेद समी, शुमाइला गिल, डॉक्टर शौकत अली, ख्वाजा हारिस रशीद और शेख अहमद अली भी शरीक थे। इजलास में वहादत रोड से कैनाल रोड तक अप्रोच रोड की तामीर के लिए मुशावरत की गई, जिस पर मेंबरान की जानिब से आराजी देने पर खदशात का इजहार किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अप्रोच रोड की बजाय फ्लाईओवर बनाने की तजवीज़ देते हुए कहा कि वज़ीर आला की ख्वाहिश है कि शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से निकालने के लिए वहादत रोड से कैनाल रोड तक यूनिवर्सिटी के दरमियान से अप्रोच रोड तामीर की जाए, जबकि इसके मुतबादिल फ्लाईओवर बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इजलास में ट्रैफिक काउंट के लिए टीपा और पंजाब यूनिवर्सिटी के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई, जो 2 रोज़ में अपनी स्टडी रिपोर्ट कमिश्नर लाहौर डिवीजन और VC पंजाब यूनिवर्सिटी को पेश करेगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कलेमा चौक अंडरपास के तामीराती काम के बायस मुतासरा पाइपलाइन की मुंतकली का जामे मंसूबा तैयार कर लिया। 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन की मुंतकली पर 4 करोड़ 70 लाख रुपए लागत आएगी। कलेमा चौक अंडरपास के तामीराती काम के बायस सुई गैस की पाइपलाइन मुतासर हो रही है, जिसे मुंतकिल करने के लिए सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने जामे मंसूबा तैयार कर लिया है। हुक्काम के मुताबिक कलेमा चौक अंडरपास मंसूबे से बरकत मार्केट से सेंटर पॉइंट तक मजमूई तौर पर 4800 मीटर पाइपलाइन को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। इनमें 12 इंच कतर की 1600 मीटर पाइपलाइन, 8 इंच कतर की 800 मीटर, 6 इंच कतर की 1600 मीटर और 4 इंच कतर की 800 मीटर पाइपलाइन शामिल है। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक आइंदा चंद रोज में पाइपलाइन की मुंतकिली के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मॉडल टाउन अंडरपास की खुदाई के दौरान 110 फीट लंबी ड्रेन जमीन बोस हो गई है। मॉडल टाउन अंडरपास की खुदाई के दौरान 110 फुट लंबी ड्रेन जमीन बोस हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मॉडल टाउन अंडरपास की खुदाई के दौरान 110 फीट लंबी ट्रेन जमीन बोस हो गई है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आपको बताते चले कि मॉडल टाउन अंडरपास जो कि ज़ेरे तामीर है, उसकी खुदाई के दौरान 110 फुट लंबी ड्रेन जो थी वो जमीन बोस हो गई। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स जानने के लिए मैंने रब्ता किया दुरै नायाब से। जी दुरै नायाब, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम तरीन खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जो थी उसको इन्होंने सहारा दिया हुआ था और नीचे से खुदाई यानी कि सुरंग बना रहे थे, तो अचानक ये 110 फुट का ये जो पोर्शन है ड्रेन का, ये जमीन बोस हो गया है और ये बिल्कुल टोयोटा रावी मोटर्स के सामने है। और लेकिन अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इसकी रिहेबिलिटेशन का काम जारी है। टीपा हुकाम का कहना है कि वो फौरी तौर पर इस ड्रेन को रिमूव कर रहे हैं, तमाम मट्टी निकाल रहे हैं, क्योंकि मुस्तकिल में इस ड्रेन को रीलोकेट करना था, लेकिन ये अचानक से जमीन बोस हो गया है, जो इनके प्लान को बिल्कुल उल्टा कर गया और अभी एहतियाती तौर पर तमाम मट्टी निकाल के सारे ये खुदाई को साफ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया दुरै नायाब, हमें इस हवाले से अपडेट करने के लिए। मॉडल टाउन अंडरपास की खुदाई के दौरान 110 फीट लंबी ट्रेन जमीन बोस हो गई, ताहम इस पूरे वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बुलेटिन का हिस्सा बनेगी मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 35 लाख रुपए की लागत से नस्ब किया गया नया ट्यूबवेल खराब हो गया। पानी की सप्लाई मुतासर होने से मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PIC में पुराना ट्यूबवेल नाकारा होने पर 35 लाख रुपए की लागत से नया ट्यूबवेल नस्ब किया गया था। चंद रोज चलने के बाद नए ट्यूबवेल की मोटर भी जल गई है, जिससे अस्पताल में पानी की सप्लाई जुज़वी तौर पर बंद हो गई है। PIC में पानी बंद होने से जहाँ डॉक्टर, अमले, मरीजों और इनके लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है, वहीं इलाज मौलाजा भी मुतासर हो रहा है। इदारे बहाली माजूरा के ज़ेर एहतमाम खुसूसी अफराद को एवार्ड्स देने की तकरीब मुनाकिद की गई। स्पेशल अफराद ने टैबलोस पेश करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। इस पर देखते हैं फिजानूर की ये रिपोर्ट। फिरोजपुर रोड पर वाक़े अदारा बहाली मजूरा में होने वाली तकरीब में सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन अब्दुल्ला खान सुम्बुल ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। डिपार्टमेंट के चेयरमैन इनायतुल्लाह शेख, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, फलाही अदारों के सरबराहान, असातिज़ा और कर्जा सेंटर की सहूलियात से कारोबार चलाने वाले मजूर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खसूसी अफराद ने टेबलोस पेश किए और मुख्तलिफ गानों पर परफॉर्मेंसेज देकर खूब दाद वसूल की। बड़ा ख़ास इवेंट है कि माजूर अफराद जो जिनकी आमदनी कम है और उनका घर नहीं चल रहा ठीक या बाप बीमार है, तो उनको हम कर्ज़ा देते हैं बग़ैर सूद के और उनकी मदद करते हैं कि वो हुनर सीखें और वो अपने पाँव पे खड़े हों।
عبداللہ خان سنبل نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی، غربت اور افلاس نے عام آدمی کا جینا محال کر رکھا ہے، وہیں معذور افراد کو دگنی پریشانی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرضہ سینٹر جیسے ادارے معذور افراد کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو یہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو ایسوسیشن ہے، اس کو آگے چلتا رہنا چاہیے۔ حکومت پنجاب کی تو اس سے ایک بڑی واضح قسم کی ایک کمٹمنٹ ہے جو کہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ادارے کے چیئرپرسن عنایت اللہ شیخ کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد معذور افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کر کے انہیں معاشرے کا مفید رکن بنانا ہے۔ تقریب میں خصوصی افراد کی طرف سے بنائے گئے دستکاری کے نمونے بھی رکھے گئے جنہیں حاضرین نے بہت پسند کیا۔ کیمرامین محمد طارق کے ساتھ فضا نور، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ نے سرکاری ملازمین سے متعلق سروس ٹریبیونل کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے عدالت عالیہ کے دائرہ اختیار کا تعین کرنے کے لیے فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کی عدالت میں درخواست گزار ڈی ایس پی عتیق الرحمان، انسپکٹر خالد محمود فاروقی اور پولیس افسروں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ سروس ٹریبیونل کے فیصلے کے باوجود انہیں ترقی نہیں دی جا رہی۔ عدالت اس فیصلے پر عمل درآمد کرائے۔ ایس پی لیگل ناصر بلوچ اور انسپکٹر لیگل اے ڈی ڈھکو نے عدالت کو بتایا کہ سروس ٹریبیونل کے فیصلوں پر عمل درآمد کا اختیار لاہور ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے۔ عدالت نے معاونت کے لیے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل محمد شان گل کو طلب کیا۔ انہوں نے بھی عدالت عالیہ کے پاس اختیار نہ ہونے کا موقف اختیار کیا، جس پر عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد سروس ٹریبیونل کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے سے متعلق دائرہ اختیار کا تعین کرنے کے لیے فل بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ سما کالونی اسلام نگر کے مکینوں نے پرنالوں کا رخ قبرستان کی طرف موڑ دیا۔ پانی گرنے سے قبروں کے گرد گھڑے پڑ گئے، جبکہ گورستان میں کوڑے کے بھی ڈھیر لگا دیے گئے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں شمع کالونی اسلام نگر کے بعض رہائشیوں نے اپنے مکانوں کے پرنالے قبرستان کی طرف موڑ دیے ہیں، جس کے باعث قبروں کے قریب گڑھے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ موسم برسات میں یہاں بارش کا پانی بھی کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوسری طرف قبرستان میں کوڑا کرکٹ پھینکا جانے لگا ہے، جس سے قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اہل علاقہ نے حکام بالا سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ریلوے کوارٹرز مغل پورہ کی رہائشی 35 سالہ نازیہ بی بی زبردستی مکان خالی کروانے کے خلاف احتجاجاً بجلی کے کھمبے پر چڑھ گئی، تاہم محلے داروں کی درخواست پر کچھ ہی دیر بعد نیچے اتر آئی۔ مغل پورہ کی رہائشی نازیہ بی بی کے مطابق وہ اپنے خاوند، ساس اور 2 بچوں کے ہمراہ ریلوے کوارٹرز میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھی۔ 3 روز قبل سپروائزر آصف نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر پر دھاوا بول دیا، ان پر تشدد کیا اور زبردستی مکان بھی خالی کروا لیا۔ نازیہ نے الزام لگایا ہے کہ سپروائزر آصف نے اس کے خاوند کو ریلوے میں نوکری دلانے کے لیے 1 لاکھ روپے لیے، مگر بعد میں اس وعدے سے مکر گیا اور ساری رقم بھی ہڑپ کر گیا۔ ایس ایچ او مغل پورہ ناصر خان نے نازیہ اور اس کی ساس کو یقین دہانی کروائی ہے کہ انہیں انصاف ملے گا اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کیا جائے گا۔ پاتھی گراؤنڈ دل محمد روڈ کے مکینوں نے گیس کی مسلسل بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سوئی گیس حکام کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ گیس کی بندش سے پریشان درجنوں افراد نے سوئی گیس حکام کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے پاتھیاں روڈ کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ گیس آئے یا نہ آئے، بل باقاعدگی سے آتے ہیں اور وہ جمع بھی کراتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گیس نہیں ملتی اور اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ مہنگائی کے باعث اخراجات پورے نہیں ہوتے، اوپر سے رہی صحیح کسر سوئی گیس والوں نے پوری کر دی ہے۔ خواتین نے کہا کہ انہیں گیس کا آسرا تھا، وہ بھی چھین لیا گیا۔ گیس کا بل الگ سے ادا کریں اور لکڑیوں کی قیمت الگ سے ادا کریں۔ مظاہرین کے مطابق انہوں نے متعلقہ حکام اور منتخب نمائندوں کو درجنوں درخواستیں دی، کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ پاتھی گراؤنڈ کے رہائشیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے نوٹس لیتے ہوئے گیس فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الحمرہ ہال میں منعقدہ تقریب میں فنی تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات کو 30 ہزار روپے بلا سود قرضے دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے فنی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو بھی لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں عمران یونس اپنی اس رپورٹ میں۔ الحمرہ آرٹ کونسل میں پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے تحت فنی تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹ اور بلا سود قرضے تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر ملک ندیم کامران، ایم پی اے حافظ میاں نعمان، چیئرمین پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل فیصل اعجاز،
چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، مزدور رہنما خورشید احمد سمیت سرکاری افسران اور طلباء و طالبات بھی تقریب میں شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج خوشی کا دن ہے کہ فنی تعلیم سے آراستہ ملک کے معمار میدان عمل میں اتر رہے ہیں۔ میاں محمد شہباز شریف نے اعلان کیا کہ فنی تعلیم رکھنے والے طلباء و طالبات کو بھی لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ جو پنجاب میں ہم نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اسکیم شروع کر کی ہے، جو ہم لیپ ٹاپ دیتے ہیں، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے ٹیفٹا اور بی ٹی آئیز کا بھی کرائٹیریا بنایا جائے گا اور لیپ ٹاپس آپ کو بھی دی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چیئرمین پی وی ٹی سی فیصل اجاز نے کہا کہ فنڈنگ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں نوجوان نسل فنی تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہے، جس پر وہ وزیر اعلیٰ کے شکر گزار ہیں۔ خاص طور پر چیف منسٹر پنجاب کا شکریہ، جنہوں نے کہ ہمیں اپنی ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ سے ہمیشہ اس ادارے کے لیے ہر وہ کام کرنے دیا جس سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہنر اور سکلز ٹریننگ دے سکیں۔ چیف منسٹر نے یہ ادارہ 1998 میں اپنی پچھلی دور حکومت میں قائم کیا تھا اور ابھی تک 2,02,000 بچے اس ادارے سے گریجویٹ کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تقریب میں طالبات کو سلائی کڑھائی کے لیے جدید مشینیں مفت فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا اور طلباء طالبات کو سرٹیفکیٹ اور 30,000 ہزار روپے بلا سود قرضہ جات بھی دیے۔ کیمرامین حافظ بابر اور آصف خان کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ سٹی 42 پر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ پنجاب اسٹیڈیم میں دوسرے ڈیف ایشیا کرکٹ کپ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں علاقائی رقص کے ساتھ ساتھ ایروبکس کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا آذر نور سے۔ پنجاب اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب میں ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی پاکستان، بھارت، سری لنکا، نیپال اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے علاوہ مذکورہ ممالک کے ڈیف ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی شریک تھے۔ قومی کرکٹنگ کے کپتان مصباح الحق اور سیکرٹری سپورٹس ہارون احمد خان نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف تھے، تاہم عین وقت انہوں نے شرکت سے معذرت کر لی۔ اس پر پی سی بی کے ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ذاکر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاکستان ڈیف کرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار حکومت پنجاب کی جانب سے ایونٹ میں عدم دلچسپی پر شکوہ کرتے نظر آئے۔ مایوسی اتنی ہوئی ہے کہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب ساتھ کھڑے، انہوں نے مجھے اشاروں میں بتایا، میں نے وہی انٹرپریٹ کرنا ہے کہ جتنا آج ہمیں دکھ ہوا ہے شاید زندگی میں کبھی دکھ نہ ہوا ہو۔ اتنا دکھ اس وقت نہیں ہوا تھا کہ جب سری لنکا کی ٹیم کے اوپر حملہ ہوا تھا، جتنا آج ہو گیا کہ وہ ساری ٹیمیں ادھر ہے تو وہ حملے سے بڑھ کے آئی۔ پاکستان کرکٹنگ کے کپتان مصباح الحق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ایونٹس کا انعقاد ضروری ہے، کیونکہ اس سے دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہوگا۔ پاکستان میں بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹ یہاں پہ منعقد ہوں، اسپیشلی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہے، یہاں پہ نیشنل ٹیمز نہیں آ رہی، تو یہ ایک بڑی ایگزامپل ہے کہ یہاں پہ اس قسم کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے ہو رہے ہیں۔ پنجاب ایروبکس ایسوسی ایشن کے تحت مختلف اسکولوں اور کالجوں کی 400 طالبات نے مختلف دنوں پر ایروبکس کا شاندار مظاہرہ کر کے حاضرین سے خوب دعوت وصول کی۔ کرکٹ ٹیم ٹورنامنٹ میں اپنے اعزاز کا دفاع کر رہی ہے اور ایونٹ کا افتتاحی میچ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے مابین بدھ کے روز کھیلا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا آذر نور، سٹی 42۔ پاکستان ڈیف کرکٹ ایسوسی ایشن نے ڈیف ایشیا کپ میں شریک ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف مہمان خصوصی تھے۔ پنجاب اسٹیڈیم میں منعقدہ عشائیہ کی تقریب میں دوسرے ڈیف ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شریک پاکستان، بھارت، سری لنکا، نیپال اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کا تمام کھلاڑیوں سے تعارف کرایا گیا۔ ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ذاکر خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ذکا اشرف نے کہا کہ ڈیف ایشیا کپ میں 4 غیر ملکی ٹیموں کی شرکت سے عالمی سطح پر نہ صرف پاکستان کا امیج بہتر ہوگا بلکہ دیگر ٹیموں کے پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق شکوک و شبہات بھی دور ہوں گے۔
नेशनल बैंक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मैच में मॉडल टाउन क्लब ने लुधियाना जिमखाना को 6 विकेटों से हरा दिया। मॉडल टाउन ग्राउंड में खेले गए मैच में लुधियाना जिमखाना ने पहले खेलते हुए 131 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। काशिफ सिद्दीक 51, उमर सिद्दीक और हसन महमूद ने 20-20 रन बनाए। मध्य मुकाबिल टीम की जानिब से ज़ियाउल हक और मोहम्मद काशिफ ने 3-3 जबकि एहसान आदिल ने 2 विकेटें हासिल की। मॉडल टाउन क्लब ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच जीत लिया। सुहेल अहमद 36, साद नसीम 27 और राशिद रियाज 23 रन बनाकर नुमाया रहे। लुधियाना जिमखाना की जानिब से हसन महमूद ने 2 और उमर सिद्दीक ने 1 विकेट हासिल की। स्टेट बैंक गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में पंजाब कोऑपरेटिव बैंक ने सियालकोट बैंकर्स क्लब को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। क्रिकेट सेंटर क्लब मॉडल टाउन में खेले गए मैच में सियालकोट बैंकर्स क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 85 रन बना और तमाम टीम आउट हो गई। मोहम्मद जफर 15 रन के साथ नुमाया रहे। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से कैसर अशरफ 3, मोहम्मद अली और अहमद नसीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पंजाब कोऑपरेटिव बैंक ने मतलूबा हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा करके मैच जीत लिया। इमरान भट्ट 53 और मोहम्मद वहीद ने 29 रन बनाए। कैसर अशरफ को बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। सिटी 42 पर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी का कहना है कि सड़कों या इनके किनारों पर कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। सीटीओ ने वार्डन्स को हिदायत की है कि सड़कों को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, लिहाजा वो सड़कों या उनके किनारों पर कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लें और उन्हें पकड़कर मुतल्लिका पुलिस के हवाले करें। सुहेल चौधरी ने वार्डन्स को कूड़ा करकट फेंकने वाले शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अवाम को खोखले नारों के सिवा कुछ नहीं दिया। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से मुल्क करप्शन में आगे जबकि मईशत ज़बू हाली का शिकार है। यंग नर्सिंग एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ्द ने मॉडल टाउन में मरियम नवाज से मुलाकात की। शाइस्ता परवेज मलिक, उस्मा गुल, तौसीफ खानम, शाजिया परवीन, समीना कफायतुल्लाह समेत पंजाब भर से नर्सिंग एसोसिएशन की सैकड़ों ओहदेदारान मौजूद थीं। शुरका से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुल्की मईशत को मफलूज बनाकर गरीब आवाम को महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, गुर्बत, बदअमनी और करप्शन जैसे तोहफों से नवाजा है। मरियम नवाज ने नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता खवातीन की खिदमत को सराहते हुए कहा कि इंसानी जानों को बचाने और उनकी खिदमत के लिए दिन रात काविशें काबिल तहसीन हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सेहत के बजट में रिकॉर्ड 32% इजाफा किया। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का आगाज, अस्पतालों में फ्री डायलिसिस की सहूलियात और पसमानदा इलाकों में जदीद तरीन मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का क़याम हुकूमत पंजाब के कारनामे हैं। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन रहनुमा की जानिब से तौलीदी सेहत की अहमियत उजागर करने के लिए आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान असम्बली समेत मीडिया के नुमाइंदे शरीक हुए। हॉस्पिटैलिटी इन होटल में मुनाकिदा आगाही वर्कशॉप में अरकान सूबाई असम्बली हुमैरा अवैस, साजिदा मीर, सरफराज काजमी, आलिया हबीब, नबीला मालिक और इरशाद आरिफ समेत मीडिया के नुमाइंदे शरीक हुए। मुकर्ररीन ने नौ उम्र बच्चियों और माओं की सेहत की अहमियत पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन का कहना था कि तौलीदी सेहत को मिडिल से स्कूल के निसाब में शामिल किया जाना चाहिए ताकि नौ उम्र बच्चियों को इस बारे में आगाही फ्राहम की जा सके, जबकि तौलीदी सेहत की आगाही फ्राहम करके फैमिली प्लानिंग को मौसर और बेहतर बनाया जा सकता है। मुकर्ररीन ने जोर दिया कि अरकान असम्बली इस सिलसिले में कानून साजी और पॉलिसियाँ मुरतब करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। FMH मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के तलबा के लिए इस्तकबालिया तकरीब मुनाकिद की गई। अस्पताल में इलाज मुआलजे की दस्तयाब सहूलतों से भी आगाह किया गया। फातिमा मेमोरियल अस्पताल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में MBBS और BDS फर्स्ट ईयर की तलबा को इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें कॉलेज की चीफ एग्जीक्यूटिव बेगम शाहिमा रहमान, तारिक रहमान, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर हुमायूं मकसूद, डेंटल सेक्शन की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नाजिया यजदानी, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ नवाज समेत फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। फैकल्टी मेंबरान ने बताया कि FMH मेडिकल कॉलेज के तलबा ने अब तक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से 32 पोजीशन हासिल की हैं, जो एक एजाज की बात है। मुकर्ररीन का कहना था कि कॉलेज की जानिब से होनहार तलबा को 1.5 करोड़ रुपए के वज़ाइफ दिए गए, जबकि ज़रूरतमंद तलबा को कर्ज़ हसना के तौर पर 4 करोड़ 60 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। तलबा को कॉलेज में दरसो तदरीस और फातिमा मेमोरियल अस्पताल में इलाज मुआलजे की दस्तयाब सहूलतों के बारे में भी आगाही दी गई।
لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام نئے وکلاء کی ممبرشپ کے لیے آخری تاریخ 17 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔ مقررہ تاریخ کے بعد ممبرشپ حاصل کرنے والے وکلاء ہائی کورٹ بار کے انتخابات میں ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات فروری 2013 کو ہو رہے ہیں، جس میں وکلاء اپنے ووٹ کے ذریعے عہدیداروں کا چناؤ کریں گے۔ ہائی کورٹ بار کے عہدیداروں نے سالانہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے نئی ممبرشپ کی آخری تاریخ 17 دسمبر مقرر کی ہے۔ مقررہ تاریخ کے بعد ممبرشپ حاصل کرنے والے وکلاء ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے ووٹرز وکلاء کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ویمن ورکرز ہیلپ لائن کے ارکان نے بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پریس کلب کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی قیادت عذرا ارشاد نے کی۔ رفت مقصود، رضیہ انصاری، شمیم اسلم، رضیہ اسحاق، رابعہ شہباز، عذرا شاہین اور عاصمہ اشرف سمیت خواتین کی کثیر تعداد احتجاجی مظاہرے میں شریک تھی۔ عذرا ارشاد کا کہنا تھا کہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود GST لگا دیا گیا ہے، عوام بل ادا کریں یا 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کریں۔ انہوں نے بجلی اور گیس کے نرخوں میں فوری کمی کا مطالبہ کیا۔ ہندو یاتریوں کا 45 رکنی بس بھارت سے واگا کے راستے لاہور پہنچ گیا۔ ہندو یاتریوں نے لاہور میں چند گھنٹے قیام کیا اور سوامی شدرم کے 304ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے سندھ روانہ ہو گئے۔ اس پر دیکھتے ہیں جنید ریاض کی یہ رپورٹ۔ بھارت سے واگا بارڈر کے راستے لاہور پہنچنے والے 45 رکنی ہندو وفد کی قیادت ستیورت شیدانی کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سندھ کے علاقے میرپور ماتھیلوں میں شیدانی دربار کے بانی سوامی شدرم کے 304ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ ستیورت شیدانی نے کہا کہ وہ محبت اور امن کا پیغام لے کر پاکستان آئے ہیں۔ گروپ ہے سنت شدارام صاحب، جن کا جنم پنجاب میں ہوا تھا، ان کا جو ہمارا آد استان ہے اس کے ہم درشن کرنے آئے ہیں۔ وفد میں شامل ہندو یاتری چندرے سوانند اور چندا ویرانی نے کہا کہ پاکستانی بہت محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو نفرت ترک کر کے امن اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تیسری بار آئی ہوں، لیکن لگتا ہے ہر بار میں آتی رہوں، کیونکہ آپ لوگوں کا جو پیار ہے نا ہمیں کھینچ کے لاتا ہے۔ انسانیت میں پیار بڑھے، ایکتا بڑھے، محبت بڑھے، اسی میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ ہندو یاتریوں کے وفد نے لاہور میں چند گھنٹے قیام کیا اور اپنی اصل منزل سندھ کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں وہ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد 24 دسمبر کو واگا بارڈر کے راستے واپس بھارت لوٹ جائیں گے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں کیلیگرافی کی عالمی کانفرنس کے دوسرے روز فیشن شو منعقد کیا گیا۔ طلباء و طالبات نے ثقافتی کیلیگرافی اور آرٹ سے مزین لباس زیب تن کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ اولڈ کیمپس میں منعقدہ فیشن شو میں طلباء و طالبات نے کیلیگرافی کی مناسبت سے خوبصورت لباس زیب تن کر کے کیٹ واک کی اور خوب داد وصول کی۔ پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار آرٹ اینڈ ڈیزائن کے فروغ کے لیے منعقدہ فیشن شو میں پرنسپل کالج ڈاکٹر راحت نوید مسعود، خالد جاوید یوسفی، خورشید عالم گوہر سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ایران، ترکی اور برطانیہ کے مندوبین بھی شریک تھے۔ فیشن شو میں شریک ٹیکسٹائل، آرکیٹیکچر اور فائن آرٹس کے طلباء و طالبات نے اپنے تیار کردہ ملبوسات زیب تن کیے۔ کپڑوں کی تیاری میں گتے اور چاندی کے کور کو بھی استعمال کیا گیا، جس نے فیشن شو کو 4 چاند لگا دیے۔ اور کیمپس کے گوشہ بہزاد عمانی کے چاروں اطراف رنگ برنگے ملبوسات پہنے ان طلباء کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سٹی 42 پر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے متعدد عہدیداروں اور سابق ناظمین نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی اور مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں ڈاکٹر مسعود حسین، ملک نعیم اوان، حافظ ملک شفاقت اوان، ملک جہانگیر خان، ملک حفیظ اوان، ملک ندیم ریاض، حافظ کامران ساجد اور دیگر شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الہی نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں پنجاب کے ہر ضلع میں ترقی کا پہیہ چلایا تھا اور بنیادی سہولتوں سے محروم علاقوں میں بجلی، سوئی گیس، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، اسکولز، کالجز اور سڑکیں بنائیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ان کے دور میں شروع کیے جانے والے منصوبے وہ دوبارہ اقتدار میں آ کر پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور ان کے صاحبزادے چودھری صالح حسین نے سینئر صحافی سلمان غنی سے ملاقات کی اور ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔
सहाफ़ी सलमान गनी की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम और जुनैद सलीम भी मौजूद थे। ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग दो अलग सियासी जमातें और आइंदा इंतखाबात में अपने अपने इंतखाबी निशान पर ही इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों सियासी जमातों के वोटर्स के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर ने कहा कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, जबकि निगरान हुकूमत के लिए इत्तेहादी और दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात का अमल वक्त पर ही शुरू किया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बहुत से सियासतदान कलाबाजियां लगाएंगे और इनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना होगा। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुनासबत से फैसल टाउन में केक काटा गया। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। पीपल्स पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट फैसल टाउन में यौम तासीस के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में रुकने पंजाब असम्बली रुबीना शाहीन वट्टू, डॉक्टर हसनात शाह, मंजूर मालिका, शकील मलिक, डॉक्टर बदर मुनीर सैफी, डॉक्टर तसीम चौधरी, शाइस्ता सोलंकी, मानी पहलवान, फहीम ठाकुर, मुबारक अली समेत जालों ने कसी तादाद में शिरकत की। जालों ने पार्टी क़यादत के हक में नारेबाजी की और जीए भुट्टो के नारे लगाए। पार्टी रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिशन को जारी रखते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक का कहना है कि खुली कचहरियों के जरिए आवाम को दरपेश मसाइल तेजी से हल किए जा रहे हैं। परवेज मलिक ने मीनार पाकिस्तान पर खुली कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल सुने। शहरियों ने ज्यादातर शिकायत बिजली और सुई गैस की ओवर बिलिंग पर दर्ज कराई, जिसके अजाले के लिए परवेज मलिक ने मौका पर अहकाम जारी किए। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर ने कहा कि खुली कचहरियों की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, इससे शहरी बराह रास्त इन्हें मसाइल से आगाह करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर खुली कचहरियों में लोगों के मसाइल हल ना हो तो वो क्यों यहाँ का रुख करें। वो यहाँ आवाम के लिए बैठे हैं और जिस हद तक मुमकिन हो मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाते हैं। इस मौके पर राना खालिद कादरी एडवोकेट, वज़ीर आला के मुआविन सवाती खान, उस्मान तनवीर आलम बट, चौधरी बाकिर हुसैन, जैन शौकत डोगरा, चौधरी सईद सिद्धू, अमजद मिनहास, बाऊ रशीद, जाहिद बुखारी, डायरेक्टर इंस्पेक्शन LDA जमशेद सिद्दीकी समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। ऑडिटर्स को इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के इख्तियारात मिलने पर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के मुलाजमीन में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज यूनियन के मुतालबे पर मेंबर ऑडिट और चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ कमिश्नर RTO 1 सज्जाद हैदर अफजल चीमा ने गुज़िश्ता रोज 10 ऑडिटर्स को इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के इख्तियारात तफवीज़ करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज यूनियन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। मेंबर ऑडिट FBR मुस्तफ़ा अशरफ और चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस 1 सज्जाद हैदर अफजल चीमा ने टैक्स हाउस में यूनियन अहदेदारों से मुलाकात की और उनके मुतालबात सुने। FRA के मरकजी सदर मियाँ अब्दुल क़य्यूम, सैयद नईम अब्बास शाह, इफ्तिखार चौधरी, अजहर जावेद, वसीम सरवर डार, आशिक हुसैन बुखारी, असद अब्बास नकवी, अल्ताफ मेहदी समेत यूनियन के दीगर अहदेदारान और मेंबरान भी मौजूद थे। यूनियन अहदेदारान ने चीफ कमिश्नर RTO सज्जाद हैदर अफजल चीमा से मुतालबा किया कि ऑडिटर से IRO के इख्तियारात फिलफौर वापस लिए जाएं। यूनियन अहदेदारों से हाउस एक्विजिशन चेक्स और मेडिकल बिल्स की मंजूरी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती, जबकि मियाँ अब्दुल क़य्यूम ने GP फंड के इजरा और मुअत्तल मुलाजमीन की बहाली का भी मुतालबा किया। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही, आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। गुलशन रावी के इलाके में अक्सा पुली के करीब 2 डाकुओं ने दौरान वारदात मुजाहमत पर फायरिंग करके बाप और बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुलशन रावी मेन बुलेवर्ड का रिहायशी शौकत अपने बेटे नफीस के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार अक्सा पुली के करीब से गुजर रहा था कि 2 डाकुओं ने रोक लिया और लूटने की कोशिश की। शौकत की तरफ से मुजाहिमत पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे शौकत और इसका बेटा शदीद जख्मी हो गए। इसी दौरान डाकू मौके से भाग निकले। पुलिस ने इतला मिलने पर जख्मी बाप और बेटे की तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल दाखिल करा दिया, जहां दोनों जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाने वाले चौधरी इकराम की बेटी से मुखालफीन ने जायदाद भी हत्या ली। जोहर टाउन की रिहायशी कोमल चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब या मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंसाफ फराहम करने की अपील की। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए जौहर टाउन की रिहायशी कोमल चौधरी ने बताया कि उसके वालिद चौधरी इकराम 1990 में खानदानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल हो गए थे और उनकी फूफी ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इसकी जायदाद पर कब्जा जमा लिया है। कोमल चौधरी का कहना है कि वो बेसहारा है और मुखालिफिन इसे जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं।
نادر چودھری اور نعیم چودھری، انہوں نے میری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا۔ میری وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے درخواست ہے کہ مجھے انصاف دلائیں، مجھے میرا حق دلوائیں۔ اور انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے کچھ خبریں شامل کریں گے سٹی انٹرٹینمنٹ میں۔ گلوکار زین علی بھارتی پروگرام سارے گاما پا میں ٹاپ 10 امیدواروں میں اپنی آواز کا جادو جگانے کے بعد لاہور پہنچ گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے رہائشی زین علی نے وطن واپسی پر ہوٹل کراؤن پلازا میں پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ انہوں نے بھارتی پروگرام میں پرفارم کیا اور 1,37,000 امیدواروں میں سے ٹاپ 10 پوزیشن حاصل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھارت میں بہت پیار ملا اور خاص طور پر AR رحمان، شاہ رخ خان، ساجد واجد، شنکر مہادیون اور کیٹرینہ کیف نے بہت شفقت کا مظاہرہ کیا۔ زین علی نے کہا کہ انہوں نے استاد ناصر حسین سے موسیقی کے بارے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، جبکہ استاد نعیم خان نے انہیں باقاعدہ ٹریننگ دی۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اہل بیت کی شان میں کلام بھی پیش کیا۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہماری آن لائن اشاعت دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔